ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи АвтоТВ. Ҳамаи шуморо ба канали АвтоТВ хушомадад мегӯм. Шеруинар имрӯз 28 августи соли 2024 рости гап навор кардем баҳри шумо. Дар навори имрӯзавон хонаҳо ҳастай. Хонаҳо имрӯз аз шаҳри Хуҷанд бисёртарай. тамошо кунед дӯстони азиз, нагзаред навори имрӯзара дар ҳамаи канали мо. Касе ки мақсад на омагияй меҳмон боша, подписатсияро зер кунед, лайка бизанед дӯстон. дошта бошед ҳамин гуна хона ёки мошин, замин барои реклама гузоштан метавонед ки шумо ба мо ҳатман муроҷиат кунед. мо хона, мошин ва замини шуморо мегирем, дар реклама мегузорем дӯстони азиз. бе ягон мамоният, мақсад ки занги шуморо мунтазирем. марҳамат, занг бизанед. гапа зиёд намекунем дӯстон, навори имрӯзавонро тамошо мекунем. марҳамат, хитом бинед. ба эълони якуми имрӯзавон мегзарем дӯстони азиз. эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Меҳровар ки пеши Қайнама ҷойгирад дӯстони азиз. 8 сотиқ заминаи 4 дар хона дорад. мақсад хона дани момент коробка кагияи дарнберниш нарх шакамон 130,000 сомонӣ мега. боз аз номи канали ман муомила дорад. ба ҳамин рақамҳои рӯи навор мондагӣ охираш 8008 ватсап дорад дастӣ, номери русиштам ҳаст. ҳамин се рақамода ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. мақсад метавонед занг бизанед. 8 сотиқаи 4 дар хона, як калидор мега ва ду хона дароз шкатур дорад. ду хонаи дарозаш дигар хона мақсад без ремонтае. дар тиреза мондагӣ ҳуҷҷатош созай. мақсад марҳамат, занг бизанен. 8 сотиқ даст аз номи канали ман муомила кинед. ягон дига бо арзон мекунам. эта хона тайёра пашти. ба эълони дуюми имрӯзавон мегзарем. акинак эълони дуюмо хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, як дар хонаи 6 сотиқаи 80,000 сомониш мега. масъалаи оби свет да мақсад танқисӣ намекашен. иҷа да боз дорад навор ғайрии ки ҳозир шумо тамошо каси айни ҳол. маълумоташам мегӯм, мақсад мегзарам, баъд хитон тамошо кунед. масъалаи оби свет ҳастай, ватсап шуда марҳамат бинависонед бо нархи 80,000 сомонӣ. яка замин фурӯш яка не таҷоим хона маҳвор кардагӣ. ду мошин шебина, ду мошин, ду камаз шебина, ду камаз қама. ака ин хона май барои ҳуҷҷат, барои документиш кардагӣ ин хонара. ин хона чаро инак ҳамсоя замин холия як хона дора барои документиш. фақат таҷҷош ҳавор кардагӣ, замоша кардагӣ, фақат меги битонша мерези як. шебино сангон ин хона ака ман намедонам ин хонаро бо ака ҳамааш буд ё ягон чизи намеоина. шифрш пайда рафта, шифрш нест. дуруша кандиам бурдиам шумора. ин ака ҳамин хона ин деволи ҳамсоя то онҷо кандагира бара инак ба эълони сеюмон мегзарем. ака эълони сеюмон чие? хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдатай. дар комментариям бисёр нависед. рости гап дар ватсапам ҳаста. дӯстон мега ки ака ягон хона ақаллан карокашам боша мега мешава. ина баҳри шумо ина пешкаш кардем. мақсад хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 3 комнатагаи 8 сотиқ, гирд ванаш забор гирифтаги маҳкам каги чотка хишу
مسئله آب سویچ تا پرابلم نیست. مقصد نرخش 190,000 سومانی میگه. تمام رقم روی نوار ماندگی آخرش 8939 با 905 سر میشه. هم واتساپ دوره هم دستی. فوراً و تعجیلی حوالی فروشی در شهر وحدت دهه استقلال. اگر شنیده باشین 8 زمین 3 در خونه، یک کلیدور دارد. درونش خانه ها 4x8، یک تا دیگرش 5x4 و 4x4 کلیدور 2x4 5x8 هم هست دوستان عزیز. مقصد ته خانه انجام خانه همش هست. 4 میلیونم اعلانی 4 من خانه فروشی در شهر کلوب. اکازی شما تماشا کنین. در شهر کلوب دکونتاگا 8 ساتیق زمین نزدی مال بزرگ ده خطی رو اگر شنیده باشین. بسیاری مردم کلوب خواهی میدونه اینجا رختون با نرخ 180,000 سومانی فروخته می شود. رقمشون موندگی با 987 32 50 50 هم واتساپ هم دستی. مسئله آب سویچ پرابلم نیسته. خونه زوره مقصد ده خونگاه ورمینکه آدم زینه کسی این حال بسین هم دارد میگه. 6 ساتیقه درخت های میوه دیهنده هم هسته. مال بزرگ نزدیک ده. مسئله آب سویچ یکان خیلی پرابلم نیسته. اینا ور همه دوستان کدام ده اگر خونه از شهر کلوب اینا در کار باشه 4 طرفش با خشرک محکم کردگی تا پشت خونه را اسفالت خونه همش استیاشکه حولش. اعلان پنجمون خانه فروشی در خوجند. آن که سکسیو را بسیار موندگی مقصد در 4 اتاژه یکم نتاگای 34 متر کوادراتی در 32 میکرورایون، یعنی با نرخ 222,000 سومانی باز معامله دارد. رقم های روی نوارش موندگی اینه 921 10 42 40 هم واتساپ دارد هم дасти. Продам мега хорошая квартира в хорошем доме. Отличное местоположение рядом, школа номер 13, средний подъезд, дом 3А. Местоположение خونه خوبه میگه بردار عزیز. در برش یعنی در نزدیکیش مکتب با رقم 13، یعنی که مکتب همین خیلی 13 هم رقم مکتب هسته. این مرحمت جای زیست چم سوزای مقصد خطون دیده استین. میره یک دم میگیری یک تماشا میکنی نیجه درونی خونه دوستان خشرک می پرتای قالین پولنا میاری گلاک سنگ از اینه کهن میگیری. با اعلانی ششمون نگذاریم اکی اینک. اعلانی ششمون چه خونه فروشی ایشم در خوجنده. двухкомнатный цокольный этаж. خختون میدونی цокольный этаж چیه؟ یعنی که پدوال میشود. 5 متر کوادراتی در 19 میکرورایون با نرخ 210,000 سومانی سراش سودا کرده میشه دوستان. خریداری انیق باشه میگه زنگ بزنه باز معامله میکنیم نصیب باشه. رقمش این اینجا موندگیم با 929 00 10 هم واتساپ دارد هم دستی میتونه که زنگ بزنین. Продаю 2х комната в 19 микрорайона, цокольный этаж دوستان. 5 متر کوادراتی خونه نوی مقصد خطون دیدستن ابویش هم زاگی چوتکه خونه زمانوی. مسئله آب سویچ تا پرابلم نیست. نزدیکش تا مکتب هم هست. بیمار خونه مرحمت ببینین. 7 میلیون ما اینک خونه را در کامنتر نایسوندن که بسیار کباردار. خونه فروشی در خوجند ایشم خختون حالت خونه را دیدستین چه خیلی صورت سوز سستانش تا گب ندارم. خونه فروشی در شهر خوجند ایشم цокольный этаж ایشم двухкомнатный دوستان عزیز 38 متر کوادراتی 12 میکرورایون با نرخ 220,000 سومانی سودا کرده می شود. غیر از دکونتاگا باز حجت خونه بانیا هسته هم جده. مرحمت زنگ بزنیم همین رقمشون ده با 920 23 66 88 هم واتساپ داره هم دستی زنگ زده معامله کنین. اگه اینک با اعلان 8 میگذاریم. اعلان 8 چیه؟ خونه فروشی در وحدت دوستان عزیز. 3 کمنتاگای دروازه شخه خطون دیده استین. اینی حال خونه را حالت شه با نرخ نوای خودش
рости гап меарзад. ҳавлиш ҳамаш стяжка каги нестаю, ҷое ки мақсад раҳ гаштан дар кора ҳамо стяжка кагиай. Агаратиш созай дӯстони азиз, се комнатагаи 6 сотиқ, кӯчаи Истиқлол агар шинайда бошед, нархш 210,000 сомонӣ, рақамш 933 78 13 13, ҳам васат дора, ҳам дастӣ. Кухни, баня, ҳоҷатхона ва боз де этаж оғилхона. Як магазинча ҳастай мегам тарафода ва тақрибан 10,000 дона семяблок ҳастай. Марҳамат, харидори аниқ боша мегам. Занг мизана, боз муомила мекунем дӯстон. Занг мизанен, бибинен, рафта хонаро ай пеш, муомилаи хуб кунен дӯстони азиз. Хонаи шоло хонаи хубай. ба эълони наҳмон мегзарем аки инак. Дӯстони азиз, аз ғарибӣ рости гап медонам бисёри одамонро тамошо мекунанд. Шер бачаҳои шумода гапто надорам. Фаромӯш накунед дастгирра лутфан як донаи лайкчаи бесма мечиқем дӯстон. Навор абад ба 1000 тамошокан мегирем, намегирезад навор. Се бора метавонед ки тамошо кунед. Хонаи фурӯши ишам дар ваҳдатай. Дукомнатагаи 6 сотиқ. Наврӯз пушти молбозор да, яъне ки агар шинавида бошед, ам харид ҷо ҳастай. Нархш 220,000 сомонӣ дӯстони азиз. Рақамош ҳам ҷа мондагиай бо 967 33 34 ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. Метавонед ки занг бизанед. Пушти молбозор. Маълумоти бештарша мега метавонед ки шумо занг бизанед, яъне ки тариқи телефонии ҷома мақсад местоположениро мегатон. Бароем бибинед хонара, масъалаи обспеч мега ягон грам проблема нестай. 4 тараф маҳкам, бас меблок каги. хулас хонаҳо хубай. Фаромӯш накунед дӯстони азиз, поддержкара аз шумо эҳтирона хоҳиш. базанед як донаи лайкчаи бисма. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дидестен ҳамбар доро хонаи хучона мақсад равон кардан. Гуфтан ака биги дар экран бигзор. Гапи ёра дар замин намондем, мақсад дами рақама мо нависондан. Мо гирифтем рекламашон кунем дӯстон. Метавонед ки шумо ба мо занг бизанед, мисли ҳам инсоно дар рекламагузоритон мекунем. Ташаккур ки ба шумо то ҳамин дам бо мо будед, яъне ки навори имрӯзаи моро тамошо карден. Аз шумо миннатдорам. То наворҳои оянда, панотон ба худо.